बंधु मान चतुर्थ स्तंभ को स्वागत करुचे। जिले गोटे धान मंडी उपर गोटे समस्या थिला। समस्या चाषी मान धान केमती उठिब से कांग्रेस दल आम आपण प्रेस कही 25 तारीख पर्यंत आम सरकार को समय दौचु एवं 25 तारीख भितर धान न उठुची ताहले आमे 26 तारीख बंद डाकरा देवु। आपण मान सामने सीएस एवं एसीएस आमर लैंड्स सेक्रेटरी सब ऑफिसर मान पाखे सब कलेक्टर ऑफिस रे आम बसिक आलोचना कलु एवं जहाँ डॉक्यूमेंट्री देखलु एवं विभिन्न जगह को सब मंडी मान प्रत्येक मंडी को फोन कलु जोटे प्रत्येक मंडी प्राय जयपुर ब्लॉक रे प्राय सब बरिगुमा ब्लॉक रे प्राय सब मंडी माने प्राय खोला किछि आज परब जेहेतु बड़ दिन बोलिक किसी चाषी कहले आम मना कर गाड़ी आम मना करम आसंता काली परदिन भितर आम परब सरले आम धान बिकबू एक किसी चाषी उल्लेख कले। आमर टोटाली मंडी हूँ 108टी मंडी कोरापुट जिले में कोरापुट डिविजन रे अच्छी 25टी मंडी सेटा जनवरी फास्ट वीक रे धान बाहर जनवरी फास्ट वीक रे से माने धान बिक्री करेंगे एवं जयपुर सब डिविजन रे 43 जगह धान उठी सारा आज गला काली आज भितर 42 जगह धान उठी 41 जगह धान उठिब ता भीतर 5टी जगह से मैंने कहते आम काली की धान देवु जेहेतु से आसी धान किणापे आम मना करम परब अच्छी बोली 41 जगह 2 दिन भितर आमर सीएचओ आ सेक्रेटरी आमर एट्र आरएमसी सेक्रेटरी से प्रतिश्रुति देते 2 दिन भितर सब धान उठिब एवं आमर एसएचजी ग्रुप टोटाली 24 धान उठाते लैंप वाला 56 एसएचजी ग्रुप 24 एवं पानी पंचायत 3टी ये हूँ आमर परचेजिंग सेंटर 24 ना 25 एसएचजी एसएचजी 24 अच्छा आमर टोटाली किणा है धान बर्तमान लिफ्ट किणा है 84,693 क्विंटल मैंने बर्तमान 3टा सुधा किणा है बर्तमान भी किणा चालू रही एवं लिफ्ट हो 32,062 क्विंटल हो लिफ्ट सरी बर्तमान लिफ्टिंग चली एवं आमे आपन को आ गोटे कथा कहबी गला 11 तारीख ठारू आमर टोकन काम टोकन जारी होते टोकन जारी होता सहित धान उठिनी वर्तमान जिला प्रशासन एवं आमर समस्त आम आलोचना पर एवं स्ट्राइक करने निष्पत्ति पर मिलर्स एसोसिएशन सहित डिस्कसन पर समस्त तत्पर होकर सहयोग कर जिला प्रशासन आरंभ कर समस्त सांबादिक बंधु मान धन्यवाद देवी जे आपण मान सहयोग आपण मान प्रचार प्रसार चाषी मान सहयोग आज धान उठबार लगी एवं विभिन्न जगार उठुचे ता भितर मु जिला प्रशासन को भी कही जो मिलर 2-4 जन बेसी नहीं मिलर 2-4 जन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते
ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଦରକାର ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଦିନେ ଦିନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଯେଉଁ ମିଲମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଚାଷୀକି ହଇରାଣ କଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଯେହେତୁ 11 ତାରିଖଠୁ ଆଜି 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠିପାରିଲାନି, ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ 2 ଦିନ ଥିବ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ସଭାକୁ 2 ଦିନ ଥିବ, ସେ ପୁନର୍ବାର ସେଇଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋକନ ଆଉ 15 ଦିନ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେବ। ଏ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସରକାର ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି ବର୍ଷା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଗୁମାରେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆରଏମସି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିକି ଗଲା କାଲିଠୁ ସେ 30ଟା 40ଟା ଲେଖେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରପାଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ 40ଟା ଲେଖେ ପାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଧାନ ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି 40ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର 40ଟା ପାଖାପାଖି 40ଟା ଚାଷୀଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାରପାଲ, ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଏବେ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆ ଆପଣମାନେ ବି ନିବେଦନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେତିକି ତାରପାଲ ସେ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଚାଲୁଛି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ଯଦି 100ଟା ଚାଷୀ ଯଦି ଧାନ ଗଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବର୍ଷା ଆସିଛି ତାହେଲେ ସେ 100ଟା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଲ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଧାନ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ 15 ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ହେଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଟୋକେନ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ ରଖୁଛୁ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଏକଥା କହିବି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।